Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atabu wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa inna awwala ahlil jannati dukhulal jannah ahlul ma'ruf. Rawahu Tabrani. Inna ahlal ma'ruf saungkuna ahli bagus ma'ruf nikah orang seikawaningin kebagusan. Jadi orang bagus nikah fid dunya dalam dunia. Jadi misalnya amar ma'ruf nikah merintah kebagusan, ma'ruf nikah seikawaningin kebagusan. Jadi tak nangki urusan badanang dalil kitab misalnya. Pokok orang nikah bagus, nikah ma'ruf. Misalnya mon badoreng kirembong pasambian lebat ngocak permisi misalnya. Permisi kan ada nang kitab nikah. Nikah ada nang kitab nikah. Mon sambian lebat kau tu permisi. Nikah ada nang kitab. Tapi nikah masuk ma'ruf. Karena ketika sambian lebat permisi ka orang nikah celep aten ka sambian. Orang saya regain ben semacam nikah ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nikah bani amar khair, bani merintah kebagusan khair se labadan kitab, tapi ma'ruf nikah saya koningin bagus. Mun dak nikah bagus, Mun sambian permisi ke orang bagus. Padahal di kitab tak ada nikah ma'ruf. Jadi ahli ma'ruf nikah orang ahli kauningin kebagusan. Orang bagus fid dunya dalam dunia hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Hum jening ahlul ma'ruf fid dunya nikah ahlul ma'ruf fil akhirah. Panika ahli ma'ruf fil akhirati dan akhirat. Orang-orang senang dunia ni sebab sampai ni kata lah bagus akhlak saya, pemangkina saya bagus, kata lah bagus ni kemudian bakal tentu orang bagus nang akhirat. Orang sebagus nang akhirat ni orang-orang sebagus nang dunia ni. Orang-orang sebagus nang akhirat, orang-orang sebagus nang dunia ni. Jadi ni kata tanda bagi nang akhirat ni beda orang yang kisah ni terkenal kebagusan ni. Kini persekota tanda-tanda ni mulai di dunia ni orang bagus. Kau orang saya, kau orang tak nyakein, kau orang ajaga, kangkui orang ni tak masuk neraka misalnya. Pas orang ni bi orang yang bagus. Ni kemudian ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang saya bakal saya jadi orang bagus bagi nang akhirat. Wa anna awwala ahlil jannati dukhulan al jannata ahlul ma'ruf. Saungkuna da adeng ahli swarga. Si masuk dak swarga nika orang ahli ma'ruf nika. Orang si ahli kebagusan nika. Orang si ahli kebagusan nika. Nika kemudian da adeng orang si masuk dak ke swarga. Da adeng orang si masuk dak swarga. Makanya kebagusan nika kebagusan adat sebagus nggak apa-apa. Misalnya mau lebat dia ada ngoreng ngende si badan ni kan nang kitab ni kan layinul janib malam mas lambung jadi ngende dan ni kan ngende mon tanangi pakai ada kisah sobung nang kitab kisah tapi kisah ma'ruf karena ikinto ni kan bila tanang siya muka ngende tanang keadaan ni kan ada permisi ni kan adat ni kan ma'ruf nikah suka lakonin nikah adat selama adat nikah senajan bagus yang manusia tapi mon adat nikah melanggar deka undang-undang agama deka syariat yang kita ning toro tapi mana bi adat nang undang-undang agama ada masalah tak haramaki tak kata kenapa nang urusan agama tapi ada perintah nang agama nikah. Keng ni kan nang adat cek bagus, oh ni kan khilakonin, ni kan ma'ruf. Orang-orang yang ngelakonin ma'ruf nikah
Bagi saya masuk surga tidak ada. Orang yang saya masuk surga tidak ada. Atau orang misem, wah ini kalau bani ma'ruf boleh, ini kalau perintah kanjeng Nabi ini kan. Misem misalnya. Nolong orang, ini kalau bani ma'ruf boleh, ini kalau perintah ini kan. Sampai perintah dengan Al-Quran, ta'awanu, isara saling tolong kalau macam. Tapi alal birri wat taqwa. Saling tolong ini kan urusan masalah kebagusan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rawahu Tabrani nyeritakake dak hadis At-Tabrani pasal Tabrani. Orang ahli bagus nikah. Anika mesti ika sayang bi pasai rasaos. Baik bagus nikah sepadang dak ke manusia. Otabah bagus nikah tak padang dak manusia. Tapi oning ika oningin bi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itunya orang-orang ini biasa. Karena kenapa? Karena kebagusannya tak kita elak bi orang. Tapi orang ini kemun biasa ahli ma'ruf, ahli ala ko kebagusan. Sanat cinta item mau bi manusia, sanat cinta kita elak bi manusia. Pagi mula mati ini bekal katon, kelihatan. Tak usah jauh beri contoh. Gula kehilangan anak santri gula Bahar ini sepertinya biasa sebenarnya. Kan kapan nanti kalau umur saya rasa tak iman, saya rasa tak nangisan. Nang medsos, nang penikah, luar biasa. Karena apa? Karena nang itunya nama ma'ruf, nolong orang, ngirimakin pesena santri. Napa boleh lah kan lah, setur ngatur repon tukinto. Ini kapan asalah orang-orang biasa, tapi kapan nanti kalau umurnya kan beda berselain, Jan katara, ini kan kemuliaan jan katara, sampai tahlilan 2. Saya rasa nyoro, ada saya nyoro. Kela isitunga tak sama tak nahlilin, kela tahlilin. Isitunga tak sama tak nahlilin, lapah nahlilin dia kapi. Pangkal Penang beda tahlilan, Banjarmasin beda tahlilan. Untuk Bahar nih. Pontianak napa boleh lah kalau asalah beda tahlil. Mekah, Saudi, Jeddah beda tahlilan. Padahal Jeddah ni kan kena Wahabi ni kan. Mun temu bisa bahaya ni kan. Nika kemuliaan pangki saampuna tinggal umur. Ban orang ahli ma'ruf nika. Kula terus terang sangat kehilangan ke Bahar. Karena segalanya kula Bahar, parlon kula ke Bahar. Mulai lambak, ban Bahar nika cek cinta naga kula. Cek cinta. Kan kita lah kula panggil dalam Jumat. Kan kita lah kula bisa jalan, langsung nangis. Mari pala iman kan nangis jompo nggak tunging ke bini nani kan. Cek kiai lah mulai minta saking bunga kita lah kula. Dia kan bisa jalan dan semacam mereka. Saking cinta nada ke kula, dak ke guru. Kini ketetina, cintain bi orang-orang banyak. Ma'ruf, jadi bagi orang tani ki, ahlul ma'ruf ni kemudian dak ada masuk dak ke surga nikah. Maka yang dapat terana kiai, laki kiai na sekali. Muntah ahlul ma'ruf, dak badan ngakal orang, nyakain orang, ngangkep enteng dak ke orang. Kapalon orang tak ikrena. Maka lapah kiai sekali. Empon. Bagi tinggal umur ada orang kehilangan. Mun orang ahli ma'ruf ni kecak sampai tinggal umur. Keng sekadang keng ngintar ke Mekah bae ibu di susah. Keng ngintar ke Jawa ibu di susah. Ini ke orang-orang ahli ma'ruf. Ini kemudian jadi orang ahli ma'ruf. Iswar kaipun Allah SWT benda ada orang masuk. Tak nang kiai ahli ma'ruf nikah. Jadi kita ni inna ahlal ma'ruf, meni inna kiai. Panjenengan seorang-orang tani, orang talbak tanah ni kan. Mun ahlil ma'ruf, mulja ya Allah. Tora yang dekit mun sampean 3 umur ni, lepas kapi kailangan, kapi iman sampean gula. Ate kiban bahar mate ya pun. Kula kepikiran lah kan. Kepikiran iman ni sarana. Kan kula ya tengok cak boleh.
Iya, engkau iman ke bahar je markeun bahar tak teman lah nyala engkau. Artinya engkau iman je markeun bahar bagus. Tina engkau ridho dek Allah Subhanahu wa taala. Ridho bahar tinggal umur mak lay andik kenangan saya lebih nyaman di tempat itunya. Cak saking tak bagus kan kau. Cak saking ahli lah nyala tak genah kan kau. Mesti engkau tak iman bahar. Mate tak iman. Nikah lil ma'ruf. Mungkin itu banyak kehilangan gara-gara ini. Sandi anak pondok biasa nabi sene bagi ke bahar untuk ngirim ada susah makin keseheran nih ada budi nih. Nah boleh pondok kita. Tapi nikah kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Nikahlul ma'ruf. Kula terus terang saos ki. Kula niki menjuk toju. Juk toju nikah kuat kula. Maka abid kuat. Keng mun akan kecekeun nih kah? Kecekeun. Ki leso. Jadi gula asli lagi bi dokter tak ipancurin morok nih kah? Keng gula makin tak amit, dapat melanggar gula. Niser orang kare abid se terong aja. Gula asli demi sambian. Mung gula tibi makin ni ki jeng aja. Mun keng tujuk sini gula kuat. Keng bila akan kecekeun. Leso, makan gula ketamoi barang kita mangki mereka ban mon mangki sekecil, tidak tak banyak kan sini kan. Kini kalau demi kangkui kebagusan, gula letak amit nih kan, dek ke Pak Amir kan, bawa lah morok saus nih kan. Mon ke pengajian keluar gula punten, lagar oncengan si bulan daraja, mulai di bulan ibu burung saja kan. Sampai dek kamal sampai peburung saja dibatalkan urusan keluar nikah kibada urusan pesen apa nan kibada urusan pesen ti kulum pamana jeung aja tak kok keng markeun amplop ka sini kalau kula mun amplop kan je banyak bi orang nikah kula lain amplop ka kula nikah pun amplop kiai selain lain lakar keng ampo banyak ka kula nikah salaman nikah. Ti kuda tak jeng aja mengkeluarnya tak kok beda urusan pesen asli kalau tak kok nengate jeng aja mereka urusan pesen mau nengak morok ngak nikah saya rasa salon pesen dari masa halaman begitu tak gelem makin sampai masa halaman begitu nikah yang mereka jeng aja kangkui kula tibi kerong kesambian ke pengajian nikah ben leng orang banyak sengarep dek ke pengajian nikah kula tibi tak nyangka banyak ngak nikah tak nyangka sebab tahlilan makin telong makin nih tapi ternyata banyak orang yang di luar maksudnya santren lah ke polong gula tidak ahlul ma'ruf. Nah beda ahlul ma'ruf nih kata ahli bagus ini tak ketelak bi orang tak ketelak sama sekali ki oding ini kata ilu kaparlo bi orang ki oding ini kata ilu kaparlo bi orang keng kapan nanti kalau umur baru iketelak nih kah nikah pada ceritana ulama ahli sufi, ulama sufi. Kita cerita kiwi Ibnu Athaillah. Lambak nikah pada situng orang. Nikah nang ceritana wali mastur. Wali mastur. Orang wali keng etotopen bi Allah Taala sehingga tidak ada orang ngoning jak nikah wali. Nikah pada wali mastur. Pon wali mastur waktu menikah pada situng sultan nikah adil nyaman sultan morot mentak lagi lerong nikah adil nikah sultan nikah ben malam aja lendak pong kampung nyamar setiap orang biasa ben pengawal lah pada nyamar setiap orang biasa jalan ke kampung ningku situasinya kampung toron ke baba ninda Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an toron ke baba nyari pong kampung situng saat sultan nih sultan morot nikah ajalan tengah malam ben pengawal lah nyamar ingat orang biasa oning nang apa nang imbong nikah beda orang tergeletak orang laki tergeletak akhirnya yentaren bi apa bi sultan morot nikah yentaren ijo ikatuen tak nyempit ilik balik tak nyampe tak aguli ternyata orang ini kan pernah tinggal lomor
Saya embong dia kalau Nina ada orang nolong. Ada orang nolong. Banyak orang lebat nih kan. Kayak ada orang nolong. Akhirnya si Sultan Murad nih kan. Hati kanan ada orang selebat. Tapi nyamar saja orang biasa. Ya, ada tolong ada orang materi ya. Orang materi. Ada apa minta tolong dia? Jawab orang tak oneng cek nih ke Sultan. Anu kayak Pak. Kayak orang fasik. Bahkan iko caki aja kayak orang zindik. Kafir zindik nih kan luar Islam, dalam kafir. Aja kafir zindik kayak. Ada apa? Kayak minuman tak buang-buang malam, sontil tak buang-buang malam. Jadi ada orang nolong. Ya, tolong dia mari bengkona dia. Iki sebengkona. Akhirnya saya ngosong tibi Sultan Murad ben pasung depan pengawalan nih kah. Orang ada gelem nolong. Ya osong. Seorang mata nih kah. Dak kecompong. Dapat dak kecompong langsung apangki ben bini na. Bini na orang semata nih kah. Baik kebala cak nih kah. Itu mayembong matai. Tak oneng dia bini nih kah cak nih kah Sultan. Nyamar nangis sebini ini kan nangis polana laki mati kan ben semacam akhirnya tanya aki bi Sultan Murad nikah dak kasih bini bi pa ada orang nolong dak kalakian kakek ala ku apa lagi kakek ala ku apa jawab bi sebini kinto lakon laki hula kinto Pak tak tahu neng cek Sultan lakon laki hula nikah Pak pun malam ajalan sejauh mungkin ngibe pese pentuku ientaren bila ajual khomer ajual tua arak iblis saja tuku nikah berempah tua beli saja intar boleh ajalan kecauan boleh beda tuku boleh mau ajual tua iblis saja intar boleh kecauan mau beda orang yang ajual tua iblis saja nikah saja ipek tapak dek ginto kapan dapat dek ginto ibu ang dak wisi tuang nikah ibu ang dak wisi pas sambil ngocak dak gagula engkau lang ngurangin orang ala maksiat aja orang no minuman saya minum ada cepok ibeli ka iya kan lah burung saya no minum dah sendiri cingkok engkau ngurangin orang ala maksiat mari sini Pak keluar boleh lagi gula nikah entar dak sontel nang kena sontel ientare kena sontel ientare lo se sontel nikah ibu juri kapi bi laki gula nikah berempat semalam saano fajarin kaki berempat semalam saano fajarin kapan pada fajarin kaki tangan di ya engkau mari majer kaki tak online ada orang laki lain kaki tangan di engkau mari majer kaki tak online ada orang laki lain empon beleman nih beni ngatai dungin keng makleh tak zina nih kah tetapi orang yang terkenal gak iya kocak orang ahli minuman polan beli tua mulolo kocak orang ahli zina markana entar kasontil mulolo tak oning orang ahli ma'rufah tak kita lah akhirnya jang sebini ngocak Pak kula mari ngocak lagi kula sambian ka mon senikah bi orang nikah sambian iterema orang ahli minuman ban orang ahli nyuntil mon sambian bi orang iterema senikah ser mon sambian mate budan senolong ser orang Islam gimana senolong sambian mon sambian mate mon bi orang sambian disangka nyuntil ban disangka minuman pasti jawab bi lagi kula nikah gua dijawab petenang engkau mon mate budian sengosong engkau jia ban semandi nang kok jia ban sengopuraki nang kok ban sasolataki nang kok jia aja sultan budian ban para ulama sultan ban para ulama langsung nangis sultan nikah engki bu kula sultan Murad kula sultan Murad nikah kula semandi na nikah kula sasolatan nyaman sultan ki gubernur sik mongko men gitu kalak guna nikah panggil mak ulama nang sekitar sultan nikah mau ulama jeraja kan kuy nyolatin orang nikah ahli ma'ruf kan asalnya sangka orang ahli nyuntil kan asalnya sangka orang ahli minuman kan kapan mati baru ipapadang bi Allah subhanahu wa ta'ala orang ada orang nolong orang nitani ada orang nolong
Orang saya biasa ndak ada yang nolong. Tapi di budin saya ngosong dari embong, saya mandiin, saya nyolatin, saya mikol dekat kuburan, saya menyunuk dekat kuburan. Nika sultan ben para ulama. Bayangin nika orang ahli ma'ruf. Mangga lagi, mun ala ko bagus nika, cek tero bi orang yang kita bagus. Mun ala ko bagus nika, cek tero iblis bi orang. Orang ini sedek kendeng, malus kayak tak malus kayak. Orang ini sedek kendeng, kesampian menyaman apa masak. Sepenting sampian ke orang ini kala. Nika semata-mata untuk sangun sampian da ajunan Allah. Semata-mata nika untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah sakak sukang nika. Biasa akin aten nika melarat ki. Aten nika melarat. Sampian nolong orang. Nika gampang. Pokok sampean adik kemampuan bisa nolong orang. Tapi seandainya ate sampean terus tak ibadu sebi orang melarat nika. Sekadang sampean nolong tetangga na. Pahandi marar ke tetangga na nyakian ke sampean. Aduh saya yungkit. Aja saben kok saya nolong ya. Bening kok. Ya Allah, lah burung kencer na nika. Lah burung kencer. Betal pun kencer. Untuk ate ni kalau melarat. Siapa? Pokok kok ala kau fokus ke orang je kan kok males kayak dalam bagai lah terserah. Lah terserah. Makanya cek heran ni, mun beda kiai lop pada ke santri. Maksudnya lop pada ke ropana. Mata cek heran kadang santri cabis ni ibu saya batang ke kerapat kiai ni kan. Kalau pai pun cek heran ni kan. Kenapa bi kalau pai? Karena tak ada pemberi. Ada pemberi. Pokok kok lah murok, pokok kok lah didik, kapan keluar lah terserah, kok lah tak tahu, pokok aja peguntang santri dunia akhirat, engkau lah tak tahu, tak ada pemberi. Mun beda pemberi. Ada bingkau murok napa bener, pengajar ki mula keluar sejak alumni pola soki, ada kan bisa pentai besen na bingkau lah, kan iki ingat mulolo di setang santri ro pandengar kan seni kata. Nyamanan di kepentingan. Jadi cek heran, sekadang aja habis ke guru, nabi guru nih bosai batang garap, panjenengan dikimah, padahal santri. Karena kalau pai, ini kan biasa aki, kangkui tak ada pemberi, berdepan apa sahaja ada pemberi. Punten, ya makanya kayak mengkopah nolongin, pas saya tolongin jika kau tak bagus tak rogi kok lah. Nikah ate nih biasa dengan nikah ate saya sosopen bi setan nikah. Nikah sosopen bi setan. Pula ki guru bayi sama angkat ki telepon bi impu ke tengah nyai telepon kebala kala ya mun morok cek bidapit ko mula beres sebenarnya lah siang malam lah morok dia kepi ngalang-lang ke guru mungkin dia kan lah kulo mokong we nyai kebala bi impu sana iya ko bi lah iya bae kalau Nabi ada bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'min ba'da mautihi ayyughfaru li jami'i man tabi'a janazatahu. Sangkuna ada barang yujaza saya balas bihi kalaban ma al abdul mu'min basara kabula al mu'min si mu'min ba'da mautihi samarana sayatana abdul mu'min ayyughfaru li jami'i man tabi'a janazatahu qatu isapora li jami'i man ikan di sakapina barang tabi'an senoro sareng yang pasaraman janazatahu dak kan janazah abdul mu'min. Rawahul Baihaqi nyeritakan dari hadis Al-Baihaqi pasal Imam Baihaqi an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nikah tu pun usanjing Nabi ki perhatian nikah. Perhatikan. Doa deeng seibalis bi Allah Subhanahu. Pertama seibalis bi Allah Subhanahu taala nikah mun bada orang norok jenazah kebulan Allah Subhanahu taala si mukmin norok jenazah norok bunte jenazah nah kabula si mukmin nikah pertama situli ibalis bi Allah taala orang si norok bunte jenazah dak ka kuburan nikah tuli ibalis bi Allah taala isapora tu sana sakapin orang si norok jenazah nikah perhatiaki mangkan mun bada orang bagus tulis sampean keteh norok jenazah dak ka kuburan norok jenazah dak tulis keteh
Bagus ketina apa? Orang keramat, orang soki punten mak. Punten. Kula sering kula ngocak di antara ka Rofi'i ka kacong nika. Orang dia saken miskin orang, sapes apa seorang, pas mate idem ke badan Islam. Ajia engkau ban kaikok tu keteh ka orang dia entar, markena aba tero pada ban dia. Karena orang bisa mati di dalam mata Islam ini luar biasa pun. Luar biasa. Najan ini orang tani. Pas mati secara zahir ini ke mata Islam. Kula ban sampean tulintar nih, tuli keteh. Markana kula ban sampean nih istilahnya tero ingat kaya mati dalam kebadan Islam. Si mati Islam ni gila si melarat. Kebersisuh kejaban orang ahli ibadah. Mati na kafir. Mati na kafir. Dika kibersisa. Jadi makanya orang tanah talpak tanah pas mati dalam keberadaan Islam. Tulintaren nikah. Nian abek nikah teroy ngak iya. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atingkal umur kento Sayyidina Umar mular Sayyidina Umar. Periksanin bi sahabat Sayyidina Umar panjenengan bisa cek mular margana Sayyidina Abu Bakar wafat. Kenapa sampai tak ridho dak peparing Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tak ridho? Dijawab Sayyidina Umar, engkau benih nangisin Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jelas bagus lah. Engkau benih nangisin je. Engkau nangisin tang abe. Engkau cek akancan dengan Sayyidina Abu Bakar. Setia Sayyidina Abu Bakar seteh idem kebadan Islam, bahkan eko puraki nang setting Rasulullah. Engkau saya ketangis, engkau di budian pun mati ngapa engkau? Jangan-jangan kok mati tak pada bensin Abu Bakar. Luar biasa je orang mati je bisa mati Islam je luar biasa. Ini kan. Jadi cak intengaki mun pada orang Islam mati. Torok sampai ke jenazah. Lebih ikatelak nih orang fokus. Tuli torok jenazah. Nyolatin. Beningak lambun ke sebagai ngentar berselebar. Intar kareng mati dem arwah saya kuah. Nolong ada remah maksud. Kau tu apa jengaki? Kau tu noroin jenazah. Ni kam alaikum liban sampean tulis sepora tu sabi Allah Subhanahu wa taala. Ben niki juga tanda kebagusan orang semati. Lambat niki zaman Rasulullah. Bada Rasulullah kilangki pas bada jenazah lebat. Jenazah lebat senorok banyak. Bon senorok ni ka asan-asan bagus. Aduh, orang saya tinggal umur orang bagus. Sambil norok jenazah ni kah? Isan lasin bagus. Aduh, iman nang ko anu. Iperang bi Rasulullah. Rasulullah tabu, huwa ahlul jannah. Atau kama qol. Bi sahabat mirang aki. Pas mari nikah lebat, beda jenazah boleh lebat. Jenazah lebat, orang senorok sekoni. Salah sekoni ngerasain cuba dak ke jenazah ni kan. Oh, tompes mun setelah kio di jenengan lah mun setelah tompes lah. Pokong bunga idul mati ni bunga. Ijawab Rasulullah, huwa min ahlin nar. Dan aja orang ahli neraka dia. Jadi kalau seorang ngatar banyak ben arasan bagus dak ke semate, ni kata orang ahli surga. Mon beda orang kapan mati pakai bunga bi orang banyak muka orang yang situng dua tak yang iri guys. Orang banyak sebunga. Bunga. Ha ni ka tanda orang ahli neraka naudzubillah. Makanya guys pas setiap orang iosonga kisah kan pak toraki saksi ni ka orang bagus orang ni ka dari hadis ni ka. Dari hadis ni ka. Jadi kapan nyaksiin bagus ni ka no nika iperang bi malaikat ben bi malaikat ilaporaki kalau Allah taala laoning benika jadi sebab masuk surga orang setinggal umur kengkaro cek ngomong senikala cek ngomong ti mun bada salala maleng bajingan tengi da tak bejeng tak pasah mate kapan mate yo song kapan yosong saksi ki ni kau orang bagus ki jawab engki bagus ki engki ngomong sampean dosen ni kan
Pak, sakseen ki nek orang bagus ki, enten kaya orang coba pentong sampean. Bi tuan rumah. Mungkin kan pasti pentong nih mak. Bi anang, mau nanang lah tua. Dia ada macaran mau ingat menikah. Beda orang coba secara zahir. Tak bejeng, tak basah, lagu nyabung dan semacam. Pah mati. Pan mati pah. Minta saksi, beda orang sih minta saksi. Sakseen ki, nika orang bagus ki, nika orang anu, sampai neng sawas. Cek ngucap angki tak kok ngomong, cek ngucap punten tak kok pentong dan gitu. Neng sawas. Sini kan. Le aunggu bareng ni kan kita ngati aunggu engki napa aunggu dah demam misalnya ni. Orang bagus ki aunggu kan tak ngucap ni kan iya paman engki ni kan. Nggak nikah. Tapi nikah mula kalau jelas secara zahir nikah orang cuba. Tapi ki kuliban sampean cek sampai nginah dek kau orang ni. Pulan pada tak bangki ya jun Allah Subhanahu wa taala. Takut pada ben wali masturuh le nikah. Kenggaro mau nikah telak nyabung asli, nyabung minuman mabuk tu le anu ya rasanya beni wali mastur pun nikah. Mun nikah saya sangka minuman ben saya sangka nyontil ada orang kata elak cak orang nikah nginum kenggaro nikah melek inuman dah nikah lah. Cak ye inum ni ada orang kata elak ni. Ternyata inum na ibuang dah kan kakus. Mula padong inum dog guys ah. Pah ya beni mastur boleh mungkin. Pah minta saksi fokus aduh pah lecek lan nikah. Jadi lebih aman lah lecek akan deh senikah. Cak engki cak punten. Mana biar tahlil guys? Wah tahlilin malah nyunakin sepora ke pangeran. Nyunakin sepora pangeran. Keng Gusti Kanjeng Nabi lambek teman beda sahabat tinggal umur. Pas bisa apa diatur lagi kita beda tinggal umur Kanjeng Nabi. Yang tak ada Rasulullah kan kui solaten karena biasanya setiap beda sahabat tinggal umur Kanjeng Nabi senyolatin. Dapat dek langker je muka kita langker kapan salat akhirnya Rasulullah mereksanin dek keluargana ada yang di otang ya hal alaihi dain ada yang di otang jawab bibinin engki kita engki akhirnya Nabi mereksanin ayo siapa senang kungu utang area tak ada jawab siapa senang kungu utang tak ada jawab boleh. Siapa yang aku ada aja. Akhirnya Rasulullah kan pon sahabat sampean saya nyolatin. Rasulullah tak nyolat. Kengan di otang, mereka di otang, tak ada setangkung. Akhir kapan ngatela Rasulullah minggu kan? Keluar Sayyidina Ali berkah. Ana dhamin ya Rasulullah. Kula senangkung ya Rasulullah. Padahal ni benih keluarga ni. Ana dhamin, dan kula senangkung ya Rasulullah. Kapan Sayyidina Ali senikah? Baru Kanjeng Nabi nyolatin boleh. Jadi mun pengsan saya kiai, pengsan atat ustad, mun beda orang-orang tak bejeng, orang-orang na tak gena kisah, tinggal jadi imam, jadi nyolatin lah bagi kata santren apa ke pengsan lah pada tok lotong kisah lah seru apa je ngaki sedikit. Jadi kak jangan di otang ke Rasulullah tak ngimam sampean. Lah bagi ke pengsan secer-cer apa je ngaki kisah. Bagi guys siapa lepas dan dilakoh selika. Si mungkin ketahlilan lah berkata nikah kan kunyo nakin sepora dah ni. Ti ingat nikah maklum andi perhatian dak kering orang. Andi perhatian dak kering orang. Tapi cak sampai kuluban sampian salah tak antara bajang kaki pakai cak ngocak. Kau bayar apa kau apa yang kita cak orang tak karuan tak keburukan ada cak. Polan sampian ki odi. Sampian ki odi. Innamal a'malu bil khawatim. Kelakuan ni kenapa cang dibudina? Mungkin sampian mun mati lebih bagus dari orang saya ketelak bi sampian mangkem. Mun naudzubillah mun sampian mati lebih cuba dikit sapah derem. Derem. Jadi mun ngatela orang bagus tinggal umur mati dia kebadan Islam sampean patah kiyer tuli entar. Mun beda orang cuba jeneng mati dia ke cuba nah. Misal mati bunuh diri, mati
perpang minuman bah overdosis atau perpang narkoba overdosis bah mate misalnya pelan badan ngano manabi orang perpang mabuk perpang zina bahkan bi ulama ya artinya perpang lakot dosa nika imannya dicabut kelu bi Allah SWT jadi mate ini dan kemudian tidak iman seolah-olah kan senika tapi wallahu alam Allah seoning mon mangki orang-orang ngak nikah tak peda dan sampian aduh engkau kemudian mon mate ngak apa ya engkau mon mate ngak apa jangan-jangan kok mon mate lebih coba dari coba senikah sanajan sampean misalnya tak sholat tenang misalnya cek sampai pokoknya cek sampai nangin teh cek sampai nangin pada tak pangki orang nikah kiai deka orang tani pada tak pangki segi lebih mulia muka Allah keng karo keng menang posisi sekadang orang lanang kiai bi orang yang kip kiai hakikat ulama tempon lakan nikah pangki orang nikah soki barang lacak teka pangrasa lebih mulia dari orang miskin gula nikah geng sakit ngak nikah kisah sakit gula sarah sabar nikah sarah deh jangan gula nyabun nikah sakit hanya nikah ti sarah gula makin gula nyabun ni letak sakit geng karo menekan dah kisah ki anu nikah leso gula bayi sakit ki mobil andi pampak gula nikah pun lah ada argana pun nikah ada argana pun jadi sampean cek bong sombong mon soki sampean cek bong sombong ki mungkin tak kering mon lah kering sampean ada argana sampean tunyan sampean saya pikir karo tang amal apa saya iki bengadep dak Allah Subhanahu wa taala benih wa tang ejib tang HRP iki bakalum kopur tak bisa deh. Tak bisa nih. Ben orang-orang semiskin ini cak niat. Justru orang miskin nikah saya kerong bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ika kerong teh. Cara coba doa Kanjeng Nabi. Allahumma hyina miskinan. Ya Allah pau dia akitan kula dem kebadan miskin mun kula sampean tak pate beungala doa ngak nih kata jeung seminta syarat pentol teroba aja mang ke sampean makanya sampai pada ulama ada bagi di antara ini kaki di antara ulama ba'dul ulama mun ada bu Rasulullah miskin ini haram kenapa Rasulullah tak miskin keng dia keng tak ndak ketunya muncul saja keng ndak ketunya bu cek gunung Uhud la iyatinin bi Allah taala tetimmas sekunung nih kah untuk ibadah ke Rasulullah tak kesokan Rasulullah tak kesokan gunung Uhud gunung dia rajan ban gunung seleki nih kah gunung Uhud lampun iyatinin bi Allah taala kangku tetimmas emas ipakon bagi dak kah Kanjeng Nabi ini kayak tek benar kan abu 10 tahun bola tak yabi nih kah Ijuan. Rasulullah tak kesokan. Rasulullah sabuna engkau tak senang ibri apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkau tak senang. Ma arda wahidun min ummati finnar. Kula tak senang pangeran. Iparing penapa saos panjenengan. Sampai iparing na swarga dan kula tak senang. Mun kengki ngatayala aku lah umat dan kula situng saos badan nang neraka. Iparing napa kula tak senang. Nika Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini kan bani miskin, keng tanda kesoki. Ini kedua. Allahumma hina miskinan, ya Allah. Pau diakitan ku dalam kebadan miskin. Wa amitna miskinan, ya Allah. Pamati aki dan ku dalam kebadan miskin. Pau diaki kalau kebadan miskin, pamati aki dalam kebadan miskin. Wah syurna fi zumratil masakin ini kala. Papolong dan kula paki nang akhirat. Apa ban orang-orang sepada miskin kapi Rasulullah malah seteru apolong ban orang miskin nih subhanallah nih kaki cak gini ate urusan geng itu nyanis kecil cak gini ate orang sesoki cak bong sombong antos kan sakit bila lah ada argana pun nih kapi ada argana pun setelah jenis kekunaki mun kebenderan sampian bi Allah Ta'ala
parengin miskin ala ko tak kelem bisa pasabar kiki ngalah aku teh cete gua engko tero ika kerong bi Rasulullah engko la taala ko benang nang abai ton tung bi ni na bini ina saya tak ngakan nika ben bi Allah taala di Al-Qur'an perintah nika kang kunya de tunya nika wala tansa nasibaka minad dunya cak lupa kaki bagian dari dunya Pahbada kisah faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah mun kaki lamari apa jeung bertebaran itunya dia nyari peparing Allah Subhanahu wa taala min fadlillah ni di antara ulama ahli tafsir ada bagi di antara rezekina Allah Subhanahu wa taala. Tapi faida qudiyatis shalah mun la qudiyatis shalah mun la bejeng ilakon jadi bejeng gelu. Baru alu beni pahala ko teu tak bejeng. Apa jeung baru alako. Tapi umpama ke bendana sampean nyari tunya yang kita lemi parengi pangeran pasabar pola keng sampean seka kerong bi kusanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin sampean tak alako iya benih seka kerong keng telmus sampean thank you keng telmus mereka mon kependeran sampean bi Allah taala ipasoki mon kependeran bi Allah taala pasoki kuna akin setajana tunyan sampean sekira teteridona Allah Subhanahu wa taala paling punten tunyana sampean cek sampai tetimurkan atau tuhukan Allah Subhanahu wa taala. Paling punten. Mun tak ikuna akin adakah jalan oleh kenjaran cak monggo. Paling punten sejaga tak oleh tu markana tunyan sampean. Makan tunyan sampean. Nika kenapa sekutu ifahamin melalui ate kulawan sampean. Nika kelakon atas saja nih katanya. Sabar ketika miskin. Tak sombong, tak takabur ketika sok. Ini kan urusan atas saja. Urusan atas saja. Makanya kalau sampean harus mak semak dek ke pengajian. Mak semak. Mun sampean tak biasa entar dek majelis taklim ngak nikah. Saya rasa nyiram sampean teh. Aten sampean senyiram saya. Beniken kebagusan teh kula. Beniken kula bagusan ben sampean. Kula nikah pada terridho Allah taala dak kala bencara nyiram sambian malai sambian padahal gula tibi belum tentu lebih bagus dari sambian keng salah gula letak bagus pas gula kita tak malain bagus ke sambian tapah jen atoloto gula nika salah aba tak bagus malain bagus dah kada kawareng mi pola bi Allah taala ipa bagus gara-gara malain bagus dah kawareng sambian sebenarnya juga malain bagus kawareng mun badane ngocak senika kake cek malain kok gelo kaki keluh bagus tak nika kelero nika teh kelero nika orang nika mun sampai ala ko coba pas tak merentah bagus dak goreng tu sana dua tu sa ala ko coba tu sa tak merentah bagus dak goreng mun abang ala ko coba pas merentah bagus dak goreng tu sana situng napa kitu sa ala ko tu sana sedua tak tu sa karena sampean merentah bagus dak goreng tak badal aku orang abajing pas ke anak ngocak saya ngacong ya mung kakek cek nindeng kok nak kakek montu kakek bingko biaya nah tina rokop cukup engkok saya ingat dia kakek cek noron kok nikah beni cek saya nak yang lumayan nikah lumayan artinya andi susah banget tok salah ko susah tak andi susah saya tak nyoro kebagusan dari orang lain beni abang nyabung andi anak bahanang ya ajarin micet aja ya cang pecet di dinang ya ada malah loncang teng kiri-kiri ya iya nyabunggi ya kapan tuh mendak nih sini nak cetek narok nyabung keng kibaki tang ajam je iki baga saya keng cek narok nyabung ya nyabunggi ya din budin nyabunggi terus saya cara adidik nikah saya biasa aki usahakin selala abang tak bagus mi pola malin orang leka bisa mabagus orang pola tu sana abang sekolah margana sama bagus orang nikah jadi sampai andi perasaan orang malin orang nikah abang lebih bagus ya orang belum tentu nikah belum tentu mungkin kalau ngocak nikah saya pakai orang saya oning teh oning keng tahu saja semalin ban saya belain semorok ban saya ngaji saya abidatu ban saya mustami daripada saja ngambri ridhonya pun Allah Subhanahu wa taala nika sampean gak gantu benikeng margana kula malai bi kiai kok katela kok ngacet ada kunana teh kula mage lebur katina apa sampean beni kula sandi swarga beni kula sandi neraka
Sampai hati tidak pengajian nikah karena terori itu Allah SWT. Karena orang yang bilang tak ada pengajian pelai mani sepora susah Nabi Allah Taala. Nikah. Sebenarnya juga semorok. Sinta mungkin bisa sampai yaki.